सो हे गाइस आमी बृष्टि और तुम्हारा देखो लेवन विद बृष्टि चैनल। सो आमी आगे भिडियोते वर्डटा किभाबे खुलते हय सेटा देखिएछिलाम, तारपर आमरा बुलेट शिखेछिलाम। तो आज आमरा शिखते जाচ্ছি नम्बरिंग। तो एबारे नम्बरिंग आछे, एबार एइखाने आमी क्लिक करलाम, जे कोनो एकटा नम्बरिंग चूज करছি, तारपर किछु एकटा लिखबो। तारपर एंटार करब। আবার লিখলাম, এন্টার করলাম। এইভাবে তোমরা করতে পারো। নেক্সট আবার আমরা গিয়ে এখানে চেঞ্জ করছি নাম্বারিংটা, এখানে গেলাম, আবার চেঞ্জ করলাম। নান করতে পারো, 1 2 3 করতে পারো, দেখো এবার 1 2 3 চলে এলো। তো এইভাবে তোমরা করতে পারো। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবা না। বাই।